Bom dia, irmãos. Eu lembro que eu ouvi essa música a primeira vez, 2017, 2018, lá na Aliança Cristã Missionária de Taubaté. 私はこの賛美を一番最後に歌った賛美を確か、2017年か2018年にタウバテ教会で聞いたと思います。E é um pedido muito sério. これは本当に真剣な願いです。Fala, Senhor. 語ってください。 Foi o que o profeta Samuel, sendo menino ainda, antes dele se tornar de fato profeta, ele disse: Fala que teu servo ouve. それはサムエルがまだ小さい頃、預言者サムエルがまだ小さい頃に神様に言われた言葉です。主よ語ってください。このしもべは耳を傾けていますと。E tem tudo a ver com a mensagem de hoje. で、それは今日のメッセージと、重なっているのです。Se você perdeu outras mensagens, está lá no YouTube, você pode assistir. 皆様がまだ前に、ついての説教を聞いてないのならば、インターネットで見ることができます。Foram mais de 20 mensagens só nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. 5章から、マタイの5章から7章まで約20個の説教です。Mas se você perdeu as outras, não tem problema. でも皆様がそれを全然聞いてないのなら大丈夫です。Importante que você está aqui hoje, porque este é o trecho mais importante de todo o Sermão do Monte. なぜかと言いますと、今日皆様がここにいて、この三章の説教で最も大切な箇所がこの箇所なのです。Se Jesus não tivesse falado esse último trecho aqui, todo o restante poderia se perder. もしイエス・キリストが最後にこの言葉を言っていなかったら、後のすべてはなくなってしまってたのです。Porque ia faltar uma conclusão, um fechamento do Sermão do Monte. この結末が足りなかったからです。O próprio Paulo fala isso na sua carta aos Filipenses. 使徒パウロもフィリピ人の手紙で言われます。A gente pode fazer aqui um paralelo de Mateus capítulo 7, versos 21 a 29, seria Filipenses 4, 9. この私たちが読んだマタイの福音書の7章をまとめるとしたら、このフィリピ人の手紙の4章の9節です。No contexto sobre ansiedade e preocupação, o Paulo fala assim: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. こういう心配事の中で、煩いの中で、使徒パウロはこう言われます。フィリピの4章の9節。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。Já leu o restante já em japonês. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então Deus da paz estará com vocês. Há 135 anos, somente 1% da população brasileira se declarava evangélica. 約35年前、ブラジルの人口の 1% だけがクリスチャンだと告げていました。120 anos depois, essa porcentagem subiu para 21,6%. 120年後、そのパーセントは 21.6% に上ったのです。Quase 22 vezes mais do que 120 anos antes. 120年前よりも22倍も増えたということです。E no último censo, foi 2022, e o próximo vai acontecer no próximo ano, 2026, não teve um aumento, mas ainda assim representa, a população evangélica representa no Brasil quase 27% de todos do Brasil. で、最後の人口調査が行われたのは2022年ですけど、その時に約 27% の人たちがクリスチャンだと告げていました。Em números, para você ter ideia, isso equivale a... Tem que fazer conta aqui em japonês, não é fácil. 51 milhões de evangélicos declarados no Brasil. Peraí. 難しいですね、数字は。約5000万人の方がクリスチャンだというふうに言っているのです。580 mil espaços dedicados a culto, isso são os registrados. そして約58万件の場所がこういう礼拝場に礼拝をする場所として定められたのです。E esse número fala pelo menos duas coisas para nós. そしてこういう数字は私たちに2つのことを表します。 Primeiro que o Brasil é um país amplamente já cristianizado. ブラジルはもうほぼ福音されている国だということ。
Diferente de vários países da Ásia e do Oriente Médio, o Brasil tem muito mais. アジアとかそういう他の国と比べたら、 Graças a Deus por isso. おかげさまで Mais pessoas ouvindo do Evangelho de Cristo, mais pessoas sabendo do amor de Deus. 多くの人たちがイエス・キリストの福音、神様の愛について知っています。 Do outro lado, porém, そして反対側には、 esses dados apontam uma realidade que não acompanha os números. こういう、数字はある現状とはちょっと違うのです。異なっているのです。 Se nós pregamos, nós cremos no Evangelho que transforma vidas, que transforma caráter, transforma pessoas. Por que há tanta ainda violência, tanta pobreza, tanta corrupção no Brasil? なぜ私たちはこの心を変えてくださる福音、愛をで満たしてくださる福音を語っているのに、まだこの国では暴力がいっぱいあるのでしょうか。 Eu creio que o texto explica por que isso acontece. この箇所にはなぜそういうことが起こるかという説明があるのです。 Porque apesar de um número tão expressivo no Brasil, nós continuamos ainda lá no final da fila como países menos honestos, países menos prósperos, países menos igualitários. そして私たちはそれだけこういうクリスチャンがいるっていうのに、こういう数字的にはもう本当に、一番低いなんていうのですかね、そういう、富とか教育とかそういう面では低いのです。 Se você ver lá no começo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ali diz que multidões seguiam Jesus. このマタイの5章の最初の方を見ますと、この群衆がイエス様についていたと書いてあります。 Multidões para aquele contexto, その当時の群衆です。 mas eram multidões. でも、それでも群衆でした。 E aquelas multidões conheciam as tradições, conheciam as leis judaicas. で、その群衆はユダヤの宗教の、ユダヤの立法をよく知っていました。 Eles iam à sinagoga, eles iam para um lugar de oração, era prática comum. 彼らは、習慣的に主の宮に行っていました。 Eles cresceram ouvindo histórias bíblicas, histórias de Abraão, de Noé, de Jonas. で、そういう人たちはもう小さい頃からこの聖書に出てくるアブラハムとかヨセフとかモーセとかの話を聞いて育ったのです。 O menino judeu com 12 anos, ele mudava de fase de vida e ele precisava já saber muitas coisas da lei. そしてもう12歳の男の子はもうすべての立法を知らなければいけなかったのです。 Mas para essas multidões que tinham todo esse histórico, todo esse conhecimento de Jesus, vai falar. で、そういう習慣を持っていた群衆にイエス様を語ります。 Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ。でも、そういう人たちはこの御国には入れません。 Jesus fala sobre a verdadeira felicidade no seu sermão. イエス・キリストはこの三条の説教で誠の幸せについて語ります。 Ele fala, vocês ouviram o que foi dito, então ele cita a lei, e então ele traz a profundidade da lei explicando, mas vocês devem fazer assim. イエス・キリストはいつもあなたたちはこう聞きましたと言って、それよりももっと深い教えをするのです。 Jesus fala, vocês podem identificar os falsos profetas pelos seus frutos. あなたたちは実によって偽預言者を見分けることができる。 E então, de repente, Jesus parece que joga um balde, joga frio em todo mundo e diz, não adianta ficar ouvindo. でも、イエス・キリストはここで突然、でも、ただ聞いてるだけでは足りませんと言われま Se した。 vocês não vivem aquilo que eu falo para vocês, あなたたちがそういう教えを生きていなかったら、 nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. 私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではないのです。 Jesus já está falando de um fato lá no final, apocalíptico. イエス・キリストも最後のことについて語っているのです。 E se Jesus está falando de algo que ainda vai acontecer, ele está dizendo, ainda há tempo. でもまだこれから起こることについて語っているのならば、まだ時間があるということです。 Essa palavra Senhor que Jesus cita aqui, ele significa Senhor, aquele Senhor de escravo, aquele a quem tudo pertence. この主よっていう言葉っていうのは、例えば本当に、奴隷の持ち主とかそういう偉い人なのです。 Aquele que tem o poder de decidir as coisas. 何かを決断する力を持っている人。 Aquele que ordena todas as coisas. すべてに命令を下す人。 Então, quando você usa essa palavra Senhor, deveria ter na nossa mente que eu estou me referindo ao outro como acima de mim, como aquele que decide as coisas e ですから、 direciona. 私自身が主よという時には、その主という方は、
すべてを命令してくださり、私よりも権威力があるということを認めています。Essa era a ideia antigamente quando os filhos referiam os pais como senhor, senhora, né? Avô e avó. Havia esse respeito. 昔、本当に私たちがお父様、お母様とかそういう丁寧な言い方をしていたような感じです。E na nossa relação com Deus, isso deve estar acompanhado de como quem confia a quem está se referindo. ですから私たちと神様の関係の中でも私たちが主よという時には私たちが信用している人に対して言うのです。E essa confiança, esse amor precisa ser traduzido em obediência ao Senhor. でその信用、その愛というのは従いとして表すべきです。Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. イエス・キリストも言われましたけど、あなたたちが私を愛しているのならば私の戒めを守るでしょうと。E por que Jesus precisava falar isso para aquela multidão que estava ali ouvindo a ele? でなぜイエス・キリストはその群衆にこういうことを言わなければいけなかったのでしょうか。Porque ele sabia que alguns diriam assim: Senhor, mas eu estou fazendo a tua vontade. イエス・キリストは何人かが、でも主よ、私はあなたの御心を行っていますという人がいたでしょう。Que no dia do juízo eles dirão assim: Senhor, eu tenho aqui a minha carteira de trabalho cristã aqui toda carimbada, eu fiz tudo certo. 何人かは天国に着いたら、神様、私はすべてのことをしましたと言うでしょう。Como a oração daquele fariseu, quando Jesus fala a parábola do fariseu e do publicano. 主税人とパリサイ人の例え話の中での主税人と同じように、Eu dou o dízimo, eu faço o jejum, eu faço e eu faço. 私はいつも11献金を捧げ、また断食もして、私はみんなのために善を行っていると自分で告げるのです。Muitas coisas ao longo da história foram feitas em nome de Deus. 多くのことは歴史の中で神様の名によって行われたのです。As cruzadas, as guerras santas foram feitas em nome de Deus. 聖なる戦争というのですかね、も神様の皆によって、行われたのです。A prisão, a tortura de pessoas consideradas hereges, bruxas, foram feitas em nome de Deus pela igreja. また、教会がそういう昔にそういう魔法使いとかそういう人たちに対して、死刑をやっていたのもみんな神様の名によってやっていたのです。Em nome de Deus, muitos erros foram cometidos ao longo da história. この歴史の中で神の名によって多くの間違いが行われたのです。Já na carta aos Filipenses, na época de Paulo, ele falou na sua carta aos Filipenses, que haviam aqueles que pregavam Cristo motivados pela inveja. そしてフィリピンの手紙の中でパウロも言われます。何人かはイエス・キリストの名を告げていたのは相手が羨ましかったからです。Por concorrência. 相手よりももっといい人になりたかったから。Não, nós oferecemos um culto muito mais à vontade para as pessoas e aí criava um monte de coisa que é em nome de Deus iam contra o Senhor. いや、私たちはあの教会よりももっと礼拝をしていますよというそういうふうに競争していたのです。Não basta orar ao Senhor e chamar o Senhor na sua oração, se no teu coração você não obedece. ですから皆様が神様に従っていないのならば、ただ神様に主よ主よとお祈りしても無駄なのです。Não adianta eu chamar Deus e Jesus de Senhor se sou eu quem decide as coisas do meu jeito. また私が自分で自分のことを決断するときには主よ主よとも言えません。Não adianta chamar Senhor se Ele é só mais uma opção na minha vida. また神様がもう自分の人生でもう一つのオプションだけだったら主よ主よと呼んでも仕方がないのです。Se eu continuo acreditando que todos os caminhos levam a Deus. またすべての道が神様に導くということを信じているのならばそれも無駄なのです。E Jesus usa uma expressão muito específica aqui. Ele diz, naquele dia. そしてイエス・キリストはその日っていう言葉を使いま No す。dia do juízo. 祭壇の日。Ele está dizendo, naquele dia, aqueles que acreditarem que aquilo que fizeram apenas pode salvá-los, não estarão dentro do reino de Deus. そして最後に裁かれるときに大勢の人たちは自分たちは善を行ったと思うけど、この御国には入れないのです。Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome, dirão eles. 私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によっての
によって奇跡をたくさん行ったではありませんか？ E Jesus vai responder naquele dia. そしてその時、私はこれらにこう宣告します。 Eu, porém, responderei: nunca os conheci. 私はあなた方を全然知らない。 Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. 不法をなす者ども、私から離れていけ。 E há duas leis que a gente precisa apenas cumprir na nossa vida com Deus: 私たちは神様との交わりの中で2つだけの立法を守るべきです。 amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com tudo que somos e temos. 心から体を持って知恵を持って全てを持って神様を愛する。 E amar ao próximo. そして隣人をも愛する。 E isso implica em todas as coisas que Jesus falou. その中にはイエス様が言われた全てのことが含まれています。 Significa tê-lo como a pessoa mais importante da minha vida, mais que tudo e todos. それは神様が私の人生で最も大切な方であるという意味です。 Vai significar perdoar o próximo. そして相手をも許すという意味。 Vai significar dar a outra face. そしてまた反対側の顔を向けるということも表しま Vai す。 significar fazer a bondade para aquele que me faz o mal. 私に悪を行う者に対して私は善意を行う。 Fazer a vontade do Senhor. 神様の御心を行う。 Se existe algo que a gente deve temer ouvir do Senhor, é: não te conheço. 私たちが本当に恐らなければいけないという言葉は、神様が私たちに対してあなたを全然知らないという言葉です。 Eu tive um pesadelo um dia que eu fui falar com a minha família e esse cara me olhando assim como: te conheço não? 私はこの前悪い悪夢を見て、それは私が家族と話した時に家族の全員があなたを知らないよと言われたのです。 Sou eu, filha, sou eu. 私ですよと言っていました。 Imagina o Senhor olhar assim pra gente. もし神様がそういう目で私たちを見たらどうでしょうか。 As nossas boas obras, por melhores que sejam, por mais benefício que traga às pessoas, não nos torna aprovados diante do Senhor. 私たちがどれだけ良い行いをしたとしても、私たちをするだけによって神様に受け入れられるわけではありません。 Você não precisa ser crente para fazer boas obras. 私たちはクリスチャンでなくても良い行いができます。 Salvação vem por outro meio. 救いというのは他の道なのです。 Efésios 2:8. エペソビトの手紙の2章の8節。 Paulo ele é muito claro nisso. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. Não é fruto de mérito, não é de trabalho. É um presente de Deus. エペソビトの手紙の2章の8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。 E como quem quer enfatizar, Paulo continua no verso 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. またそれをはっきり言わせるために9節でこう言われます。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 Salvação não é pela religiosidade. 救いは宗教的なものではありません。 Não é pela moralidade. また自分が、いい人だと思ってもありません。 Porque não há nada em nós, ou que a gente possa oferecer ao Senhor, que possa comprar a salvação. 私たちは何も自分自身に良いものがないのです。 A salvação vem única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. 救いはただイエス・キリストによる信仰から来るのです。 Mas essa salvação vai produzir boas obras. でもこの救いは良い行いをもたらすのです。 É nessa ordem, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele nos salva. Então passamos a fazer boas obras. ですからこの順序です。私たちが救われ、そのために私たちは良い行いをすることができま Porque す。 essas boas obras confirmam a salvação que Cristo um dia operou na minha vida. その良い行いは私がいつか神様に救われたという証拠だからです。 Ainda na carta aos Efésios, まだエペソビトの手紙で Efésios 2:10, Paulo vai falar novamente. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, com o propósito a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. エペソビトの手紙の2章の10節。私たちは神の作品であって、
良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。Boas obras são consequências da salvação e não a razão da salvação. ですから良い行いというのは救いの結果なのです。その救いの元ではありませ E ん。 Paulo vai falar mais adiante ainda. そしてまだ続いてパウロは言われます。 2 Coríntios 5, 15 e 17. 第2コリント人の5章の15節と17節。 Ele, Jesus, morreu por todos, para que todos que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. 第2コリントの5章の15節。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。 Verso 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. 17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。 Nós temos que conversar sobre nova vida. 私たちは新しい命について語っています。 E a nova vida que o Senhor opera, que Ele coloca em nós, já não é mais para que eu viva, para mim mesmo. 神様が与えてくださる新しい命というのはもう自分のために生きるのではありません。 Propósitos humanos perecem, passam. 人間のなんていうのですかね、やりたいっていう気持ちはいつかなくなってしまい O ま que nós す。 construímos se perde. 私たちが人間として作るものはいつかは壊れます。 A minha casa está de pé. 私の家はまだ今建っています。 Mas quem garante que amanhã estará de pé? でも明日まだ建て続けているのでしょうか。 Hoje eu tenho saúde. Quem pode dizer que amanhã estarei com saúde? 今日は健康なんですけど、明日はどうでしょうか。 E ainda que nada grave aconteça na minha vida, essa vida passa. でも私の人生で何もひどいことが行われなかったとしても、この人生は過ぎ去るので E す。 sempre que eu alcançar, vou precisar de um alvo novo, uma meta nova, e vou assim correndo quando eu vivo para coisas que perecem. 私がなくなるもののために生きているのならば、それがなくなったらまた何かを見つけないといけない。またそれがなくなったらまた他のものを見つけなければいけません。 Mas quando eu vivo por aquilo que é do Senhor, por aquilo que é do reino, por mais que nesta vida seja me negado, a minha vida se completa no Senhor. でも私たちがイエス・キリストのために生きているのならば、私がどれだけ願っているものがなくても、私は完全に生きることができます。 Paulo está falando, fomos salvos por Cristo para vivermos para Cristo. 私たちが救われたのは、このイエス・キリストのために生きるために救われたのです。 Por isso ele vai dizer no capítulo 4 de Efésios, vivam, portanto, de modo digno do chamado que receberam. そしてそのために使徒パウロはエペソの4章でこう言われます。あなた方もその召しにふさわしく歩みなさい。 E nos versos em diante, ele vai escrevendo como é que é essa nova vida. そしてその後にどういう新しい命がどういう生き方であるかということを書きます。 Aquele que roubava, não roube, antes trabalhe para ter o seu sustento e para ajudar quem tiver necessidade. 盗んでいたものはもう盗まずに働いて必要としているものを助けるようにしなさい。 Aquele que mentia antes, pare de mentir, antes fale a verdade uns com os outros. ですからあなたは偽りを捨てておのおの隣人に対して真実を語りなさい。 Mudança de vida, それは人生が変わるということです。 transformação, 変えられる。 viver o que a palavra do Senhor diz. この御言葉が語っていることを生きる。 Porque senão que diferença faz entre ouvir e não ouvir o Senhor? でなければ神様を聞いたり聞かなかったりどういう違いがあるのでしょうか。 Jesus está falando, preocupe-se se o cristianismo declarado com a boca não produz mudança. ですからイエス・キリストがここで告げているのはただ言ってる言葉だけによって皆様の人生は変わりません。 Porque há grandes chances de você ser apenas um convencido, mas não um convertido. それは皆さんはただそれに納得して救われたものではないからです。 Pessoas convencidas do Evangelho, elas ouvem, そういう福音を納得した人たちは聞きますけど、 elas compreendem o que está sendo dito, それを理解していますけど、 mas nunca rendem o coração a isso.
でも心を与えないので A す。 direção da sua vida nunca é tomada pelo Senhor. 神様に自分の人生の導きを与えないのです。 Não abandona os seus pecados. また自分の罪をも捨てないのです。 Pessoas convertidas são transformadas de dentro para fora. でも本当に救われた人というのは内側から変えられるのです。 Eu conheço a história de vários de vocês aqui. 私はここにいる何人かの人生をよく知っています。 O antes e o depois de Jesus. イエス様と出会う前と後、 E a mudança que houve quando Jesus entrou na história, na vida de vocês. そしてイエス・キリストが皆様の人生に入ったからこその変化を見ることもできま Eram す。 pessoas trabalhadoras já antes de se converterem. もうイエス様を知る前から一生懸命働いていたものです。 Eram pessoas que amavam suas famílias. また自分の家族を愛する人たちでした。 Pessoas trabalhadoras. 本当に働き人たち。 Mas quando Cristo entrou, não é que elas deixassem de ser trabalhadoras dele cuidar da família. でもイエス・キリストを受け入れた時にもう働かないでもう家族の世話をしなくなったそういうわけではありません。 Mas as prioridades mudaram. でも大事なことが変わったので E す。 não porque alguém chegou com o cajado e deu na cabeça e falou, olha essa direção que você tem que ir. それは誰かが無理やりあなたたちはこういう方向に行かなければいけないのですよと言ったわけではありません。 Mas porque entenderam que tem um propósito muito maior do que apenas viver. でもただ生きるという目的以上なことがあるということを理解したから。 E hoje são como aquela mulher samaritana, dando água para outras pessoas, abençoando pessoas como Cristo. でもそういう人たちはサマリアの女性と同じようにイエス・キリストに出会ってからみんなにその生きた水を与えることができるのです。 Pessoas convertidas ouvem a palavra do Senhor e praticam. イエス・キリストによって救われた人たちはこの御言葉を聞いてそれを行うのです。 Não tudo de uma vez, それは一品にではなく、 mas ela ouve, ela medita e ela toma uma decisão com isso. その人たちはこの御言葉を聞いて、その御言葉について本当に考えてそれを行うのです。 E essa pessoa Jesus chama de sábio. そういう人を神様は、イエス・キリストは賢い人と呼ぶのです。 A sabedoria, a raiz da sabedoria não é acúmulo de conhecimento e o que faz com que conhece, mas o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. この知恵というのは何かをするために知恵があるというのではなく、本当に神様を恐れることなの E です。 aquele que teme, ele ouve e pratica. 本当に神様を恐れる者は神様の御言葉を聞いてそれを行うのです。 Ele é como um sábio que constrói sua casa sobre a rocha firme. それは岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。 Que constrói sua vida, seus planos, sua família, seus projetos sobre a perspectiva do reino de Deus, a perspectiva de Deus. その人は自分の家族、自分の仕事、自分の人生をイエス・キリストという土台によって築き上げるのです。 Porque ele tem um interesse que dirige todos os outros. それは自分には最も大切なことがあるからで Eu す。 quero agradar a Deus. 私は神様を喜ばせた Com a い。 minha profissão, 私の仕事を持って、 com a minha ocupação, 私のやってることによって、 com o meu casamento, 私の結婚によっ com a て、 minha criação de filhos, 私の子育てによっ na minha て、 relação com os meus vizinhos na rua, 私がどういうふうに隣人と接しているかによって、 na fila do remédio no posto de saúde. また病院で薬をもらうための列に並んでいる時でも、 Em todo lugar que está, ele pensa, talvez alguém precise de oração, talvez alguém precise do Senhor aqui. どこにいても誰かがお祈りが必要だ、誰かが福音を聞く必要だという、気持ちを持っているのです。 Não é que ele ignora as suas próprias dificuldades e desafios da vida, ele não faz isso. だからといって自分の必要性を無視するわけではありません。 Mas isso não é o foco da vida dele. でも最も大切なことではありませ Ele ん。 vai dar duro no trabalho, 確かに一生懸命働き続けます。 mas para que ele possa abençoar e ser mais útil nas mãos do Senhor. それはもっと多くの人たちの人生によって祝福となるためです。 Ele obedece a Deus mesmo quando não é vantajoso obedecer. その人は、本当に救われた人は、どれだけ損してもイエス・キリストに従うのです。 Acredite, tem desvantagens em obedecer a Deus. 確かに、イエス・キリストを従ったから損があるのです。 Por exemplo, 例えば、 falar a verdade. 真実を語る。 E às vezes falar a verdade vai trazer um dano muito grande. 真実を語ったから損をする時もあります。 Você se posicionar a favor daquilo que o Senhor disse pode trazer danos. 確かにイエス・キリストの言葉に固く立ったら
損があるかもしれません。 Mas ele não se importa, ele está cavando, está abrindo um buraco na pedra. でもその人は気にしないのです。岩に一生懸命、穴を Está 開けているのです。 cavando fundo. 一生懸命その穴を開けています。 E ele faz muito bem, não porque ele é meramente competente, mas porque ele entende que Deus o capacita para fazer o que ele precisa. でもその人が上手にするのはその人が、できるからではなく、イエス・キリストに従っているからです。 Ele só tem um alvo, fazer a vontade do Senhor. その人の目的は一つだけです。神様の御心を行うこと。 Ainda que uma multidão esteja dizendo, não vá nessa direção, 大勢の人たちがその方向に行ってはダメと言っても、 o Senhor aprova isso. でも神様がそれを受け入れるのです。 Essa é a atitude que Deus espera de um homem, de um marido, de uma esposa. そういう態度を神様は男性や女性や奥さん、旦那さんに求めているのです。 O homem chamado Jó é um exemplo disso. ヨブという人はその例です。 O homem que andava reto era aprovado ao Senhor e que desviava do mal. この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていたのです。 Ele zelava pela vida dele com Deus, 彼はいつでも神様との交わりを大切にしていました。 mas zelava pela espiritualidade dos filhos também. でも子供たちの清さについても気をつけていました。 Depois dos encontros em família, ele oferecia sacrifício a Deus, como se tivesse, Senhor, perdoa, caso eles tenham cometido algum pecado que eu não tenha conhecimento. 子供たちが集まって騒いだ後、必ずヨブはいつでも神様に捧げ物をしていたので、それは主よ、子供たちを、許してくださいという形で。 Isso não era uma vez ou outra, isso era continuamente, diz o texto, versículo 5 de capítulo 1 de Jó. このヨブ記の一章の5節にも書いてありますけど、それは1回2回ではなく必ずそうしていたのです。 Era hábito na vida de Jó. それはもうヨブの人生では習慣でした。 Estava construindo a vida dele sobre a rocha. ヨブは岩の上に自分の人生を建てていたのです。 Mas há aquele também que diz Senhor, Senhor e não faz a vontade do Senhor. でも主よ主よというものでイエス様の御心を行わない人がいます。 Mas quem ouve o meu ensino, verso 26, não pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. マタイの7章の26節、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。 É trabalhador também. その人も働き人です。 Ele investe 一生懸命働きます。 e constrói uma vida muitas vezes material muito próspera, そして、 satisfatória pelo menos. 確かに自分の人生も豊かになるかもしれません。 Mas o seu foco não é o Senhor. でも自分の最も大切なのは主ではありません。 Seu foco não é ser útil para o reino de Deus. また神の御国で役に立つということでもありませ Sua ん。 preocupação é conquistar posições, conforto. そういう人の心配事っていうのはもっともっと得るっていうことで E す。 novamente, não há nada de errado nisso. で確かにそういうこと自体には間違いはありません。 É uma bênção de Deus poder ter uma casa boa, um carro bom, poder viajar, poder comer bem. É uma bênção do Senhor. 確かにいい家を持っていい車を持って本当に食べ物があるっていうのは神様からの祝福です。 O problema do tolo é que ele resume sua vida apenas nisso. でも愚か者の問題っていうのはそれだけなのです。 É o homem mencionado em Lucas 12. それはルカによる福音書の12章の人なので Um excelente administrador. すごい立派な経営者です。 Juntou tanto que ele pensou, e agora? Como é que eu vou fazer com esse monte de coisa que eu já juntei? Já sei, vou construir um lugar maior para guardar, para garantir a minha aposentadoria. そしてもうどうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そうだ、あの蔵を取り壊してもっと大きいものを建て、穀物よ財産は皆そこにしまっておこう。 Nos dias bons, nos dias favoráveis, ambos se parecem muito. 例えば本当に、満たされている時には二人ともは、似ているのです。 É a questão que envolve o tolo e o sábio. Não está na prosperidade, 愚か者と賢い人っていうのは問題は、お金ではありませ mas ん。 quando vier as tempestades. 問題は台風が来た時で E す。 mais precisamente no texto, quando vier o dia do juízo. そして裁判の日が来た時です。 Não é sobre merecer ou não o fruto do seu trabalho. またそれは自分の仕事の身をそれに権利があるかどうかということではありません。
Porque ambos estão nesse mundo, vivendo num mundo caído, num mundo onde existe morte, dor e enfermidade. 両方ともこういう同じ世の中に生きています。この世の中には死もあり、悪もあります。 Nem mesmo Jó, sendo tão perfeito aos nossos olhos, foi poupado disso. ヨブも本当に完璧な人間でありましたが、そこから逃れることはできませんでした。 A prova de fogo vem. ですから、こういう大変な時は必ず来ます。 Para o sábio e para o tolo. 賢い者にも愚かな者にも、 Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa do sábio, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. 賢い人には雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。 O sábio também sente dor. 賢い人も痛みを感じます。 O sábio também vai ter que se despedir uma hora dos seus amados. 賢い人も愛する人と別れを告げなければいけません。 O sábio também fica desempregado. 賢い人も無職になることがあ Ele ります。 sofre injustiça. 不義にも遭うのです。 Mas apesar do sábio passar por tudo que o tolo passa, sobre ele permanece a bondade de Deus e ele fica de pé. 賢い人も愚か者と同じような状況に陥るけども、彼は神様を最後まで信じるのです。 Ferido, mas fica de pé. 傷ついているけど、まだ立ち上がることができる。 Algumas vezes só, mas fica de pé. 時には一人ぼっちだけど、立ち上がることができる。 Porque ele entendeu que aquilo que é tirado dele não pertence a ele, mas é um empréstimo do Senhor. 自分から取り除けられたものは自分のものではなく、神様から預かったものだということを理解しているから。 Dói, a dor é real. 確かにその痛みは本当なのです。 Mas entende que o Senhor é melhor do que a própria vida. でも、それでも命よりも、いや、神様こそが最も大切であるということを理解しています。 Ele vai sentir saudade, 確かに懐かしい気持ちもあります。 mas ele não vai ser consumido até virar cinza, porque a esperança dele está no Senhor. でも最後まで、滅ぶことはないのです。神様を信じているからです。 Jó, mais que talvez a maioria das pessoas sobre a face da terra, ele perdeu praticamente tudo que tinha que as pessoas poderiam ver. ヨブも本当にこの世の中で最もひどい形で全てをなくしてしまったのです。 Perdeu filhos, 子供たちが全員亡くなりました。 perdeu bens, また、遺産も全部なくなりま perdeu した。 saúde, また、健康もなくなりまし perdeu o た。 apoio da esposa e dos amigos. そして奥さんの支えも友達の支えもなくなりました。 Ele ficou só. 一人ぼっちになってしまいました。でも負けてはいません。 Apesar de sua dor profunda que a gente sequer consegue imaginar, apesar de muitas perguntas sem respostas, Jó não abandonou o Senhor. 彼は確かにいろんな疑問を持っていました。いろんな苦しみを持っていましたが、いつでも神様にしがみついていたのです。 Não que ele fosse super espiritual, super crente, 彼がスーパークリスチャンであったからではなく、 mas porque ao longo da vida ele foi construindo a sua vida sobre a rocha. それは自分の人生をずっと岩の上に立てていたからです。 Mas o tolo também passará por dias difíceis. 愚か者も大変な日を通ります。 Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, assim como aconteceu com o sábio, ela cairá com grande estrondo. 愚かな人は雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。 Nós temos ouvido sobre o Sermão do Monte há meses. 私たちはこの三条説教について何ヶ月も聞いています。 Temos ouvido a palavra de Deus há anos. 私たちは長年この御言葉について聞いています。 O que nós temos feito com o que temos ouvido? でも私たちはこの聞いていることによってそれに対して何をしているのでしょうか。 Entra ano, sai ano, estamos do mesmo jeito. 私たちは、毎回同じ状態なのでしょうか。 Como nós estamos? 皆様はどうでしょうか。 A diferença entre o tolo e o sábio está em apenas uma palavra: 愚か者と賢い人の違いというのはただ一つの言葉です。 decisão. 決断。 O que vai decidir a respeito do Senhor?
神様についてどういう決断を取るのか、 O que vamos fazer com o que o Senhor falou? 神様が語っていることについて何をするのでしょうか。 Uma decisão pela vida vai demandar de cada um de nós algumas atitudes, algumas posturas. 私たちが決断を取った時にはいくつかのことが関わるのです。 Renúncia. 何かを手放す。 Quando você escolhe uma coisa, você está abrindo mão de outra. 何かを選ぶ時には何かを手放します。 Decisão. 決断。 E nós, no tempo que se chama hoje, precisamos ouvir o que o Espírito Santo fala à igreja. そして今日という時に私たちは聖霊が語っていることに耳を傾けるべきです。 Porque aquele dia do Senhor está cada vez mais próximo. 主の日がだんだんと近づいているからです。 Recentemente, eu estava lendo uma matéria falando sobre o acordo de paz que foi assinado no Oriente Médio. 私は最近そういうイスラエルの地方でこの平安の規約っていうことが結ばれたということを聞きました。 Isso deve acender uma luz, uma lampadinha na nossa cabeça. そういうことは私たちは気をつけなければいけません。 Quando houver um acordo de paz em Israel, que realmente em toda a história nunca deu certo, mas que aparentemente dará certo, fique atento. O fim está ali à porta. イスラエルで、平和の規約っていうのがうまくいきそうだったら皆さん気をつけてください。それが最後の印なので O す。 anticristo vai estabelecer uma paz aparente. 偽キリストは、外見だけの平和をもたらすのです。 Ele parecerá a resposta para a crise mundial. この世界の危機の中でその、偽キリストはただその人こそが救ってくださるというふうに見せます。 Mas logo em seguida ele vai começar a perseguir a igreja. でもそのすぐ後で、偽キリストは教会を迫害し始めます。 Quantos de nós aqui permanecerá? ここにいる何人かがそこまで続くことができるのでしょうか。 A tempestade virá. É questão de tempo. ですから時間の問題です。必ずその台風は来ます。 Nós estaremos diante do Senhor 私たちはいつか神様の前に立つ e のです。 prestaremos contas diante dele. そして自分の人生を神様の前で言わなければいけま Como せん。 seremos achados? 私たちはどういう心で見つけられるのでしょうか。 Mas não por medo, 恐れではなく、 mas pela consciência でも自分の、良心に対して de ser achado aprovado pelo Senhor. 神様によって受け入れられる立場で見つけられるのでしょうか。 Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. 私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではありません。 Mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. 天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Deus, 主よ、 obrigado porque hoje o Senhor nos chama 今日主が私たちを召してくださっていることを本当に感謝します。 O Senhor nos chama, nos levantarmos do lugar que estamos, ó Deus, acomodados, omissos, apenas assistindo. 私たちがもう本当に心地よく座っている場所から立ち上がりなさいというふうに呼びかけてくださっているのです。 E nos posicionarmos, Senhor Deus, diante daquilo que o Senhor tem dito. そして神様が言っていることに対して決断を取るために Para dizermos sim, Senhor. 神様にはい主よと答えるために Tu és o meu Senhor. あなたこそ私の主である。 E que as nossas vidas possam falar isso. 私たちの人生がそういうことを語ることができます。 As nossas escolhas hoje possam falar isso. 私たちの今日の決断がそういうことを表すことが As できます nossas ように。 prioridades sejam dirigidas por isso. 私たちの優先ものもそれによって決められますように。 Porque queremos estar diante do Senhor e ouvir do Senhor. Eu te conheço. 私たちは神様の前に立って神様から聞きたいのは私はあなたを知っているという言葉です。 Servo bom e fiel, eu te conheço. 良いしもべよ、私はあなたを知っている。 Quando eu tive sede, você me deu de beber. 私が喉乾いていた時にあなたは水を与えてくださった。 Quando eu tive fome, você me deu de comer. 私が飢えていた時にあなたは私に食べ物を与えてくれた。 Quando eu estava doente e preso, você foi me visitar. 私が病気の時、牢屋に入れられた時にあなたは私に会いに来てくれた。 Quando eu estava nu, você me vestiu. 私が服がなかった時に服を着せてくれた。 Deus, que a nossa vida cristã não seja uma farsa.
私たちのクリスチャン生活が偽の生活ではないようにと助けてください。 Não sejamos impostores parecidos com crentes, mas sejamos de fato, Senhor Deus, discípulos de Cristo. 私たちが偽のクリスチャンではなく、誠のクリスチャン、イエス・キリストの似ている弟子となることができますように。 Pai, que a gente viva essa vida de forma digna do chamado que o Senhor fez a nós. 私たちが本当にこの召された方によって生きることができますように。 De ser e viver como o povo do Senhor. 神の民として生きていくことができますように。 Porque quando vier a tempestade, Senhor, tendo construído a vida no Senhor, sabemos permanecermos de pé por causa da Tua graça que nos sustenta. 嵐が来たとしても、本当に私たちがイエス・キリストの土台という岩に立っているから、私たちは立ち続けることができるので Que す。 a gente não termine mais um ano, Deus, como os outros anos nós terminamos. 私たちがまたこの1年同じように他の年と終わらないようにと助けてください。 Que a gente encerra, Deus, comprometido com o Senhor. 私たちがこの最後には本当にイエス・キリストとの契約を深く結んで終わることができますように。 Abraçar a Tua causa, Senhor Deus, com tudo que nós somos e temos. 私たちすべてをもってあなたの御国のために生きることができますように。 Porque contamos com a Tua graça que vai nos capacitar, Deus. あなたの恵みによって私たちはすべてができるからで Mas す。 o nosso frágil coração, ó Deus, ora nesta manhã, Senhor. ですから私たちの弱い心が今日こういうふうに祈っています。 Em nome de Cristo, oramos. イエス・キリストの皆によってお祈りします。